صلاة ربي مع سلام على حبيب نجيا لندو كباكا جون بما انتو دون فانيا كو فامون كرانكا بويا نيو وكالسير على كلندرونا نايا دو كابسي مونا كوكي لابرينو كاماكو نغاكو بألابلو ربي مع سلام على حبيبي خير الأنام صلاة ربي مع سلام على حبيبي خير الأنام مونا إركلا ديلي سببو يعني كسا موني دينيو من فناي مومي دوكي إركلا وصرالي سببو يعني كسا وسبب لا قابينا فيك بارا دودو كوني براجي بسبب إيه فإن الولد من كسبه كدني كبارا كالين دوي وكذلك العلم كدنيا فناي كبارا كالين دوي إيه مولا كلامنا إيه مون فنا ولفو وكذلك الصدقة الجارية كوتو ياكلنا سرقة مبولي كوي كولي كالين دوي وهي الوقف كو مفلني ويوقفوي نو دي فمون بي نيبا جو علي أجولين على دي النفام بلا على كدينا دي كنو النفام بلا على كمنين دي كنو كوني على كراكا كما كان قرأي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البغوي في شرح سنة هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه الخير واستحبابه وهو المراد من الصدقة الجارية. إمام البغوي فنكو ني حديث أمو فلني قابا أجراك فو ما كان كفين جو على مبالا nan nafan be se alaka joma ni sala ko baraji be toy ko de saraka mun nan nafan be boli alaka ni chama no yambe la jeni wa nabi hurairah radhiyallahu anhu amana ka abu hurairah alama jenama qal ako qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka chide ko kisiya ne ma bayim inna mimma yalhaqu almu'mina min amalihi ko fem be nabe se mu'minima ka boy ka barawla wa hasanatihi أنيك بارا نيوم سراولا بعد موته إسالين كفي علما نشره دنيا دو يدني منشري موني نيونتي كيلي وولدا صالحا تركه أن الدنيما يمون تويكو فيلا ومصحفا ورثه أني القرآن السبن فرا قرآن غفي إيه موكيكا أتشنتا يكفي كوبي تويكو أو مسجدا بناه ولي مسيري دو إيه مسيري منجو كوبي تويكو أو بيتا لابن سبيل بناه ولي صدو سومونيا جو تاما دونغا جيغا كورنالا كو ويكا براجي سورة سراي أو نهرا أجراه ولي يكودو ويوم موبي جيتا كومونا كو براجي بتويكو أو سرقة نخرجها من ماله ولي سرقة دو إيابو إيكا نفلولا في صحته كي تويكا كنيالا وحياته كي تويكا نيناميالا من بعد موته ne saraka imbe to ikofe ali isalen ko ni mun flani alakira sallallahu alaihi wasallam ko o saraka o baraji be sabiye e mun bo ka to ikakene ikanyana me akonnala a saraka en to la fo isalen ko isaya kofe ko baraji be sabiye ko fa alakira kuma kan flani sallallahu alaihi wasallam o kama Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu adenga ba langali onye no ya Abdullah ibn Umar ko qualifa Umar dugo ko do sura Khaybara ay dugo ko sura Khaybara tala la karam sallallahu alaihi wasallam akala ka cide ne dugo ko mun sura Khaybara dugo ko tembolo mun kay nga tamani dugo ko yinka me fen ka nga di alama chugo muna iko fanyi ala kira kam sallallahu alaihi wasallam ko dugo ko yin iba jo alay asraka be di alama hal ni sala saraka ka toy kirayn fo Umar ibn Khattab radiyallahu anhu nimu fulan badum ala kira sallallahu alaihi wasallam ay sahaba bla saraka ta ni de kelila iga baranyuma ake baranyuma mu be dume ashika jenga tama yere shika baranyuma shika na dai shima ne ala kira ka bla salaka sallallahu alaihi wasallam ore kama al imam as-Suyuti rahimahullah hadisa munun nana fen konya na fen mun kanga to an kofe ne ala kira kuma nawla aye o hadisa ulaje ka foko fen tande be ala kira mun fa sallallahu alaihi wasallam kwangu kenu saraka jariyai akochu yadmana idha mata ibn adam laysa yajri kone haramaden sala foite boli ikofe
عليه من فعال غير 10 كبوي كبارولا فناك لا فنتان وفنتان فلا يدمي علوم بثها دنيا يمون شري موني نيونجي والدعاء نجلين أني دين بدعو منك إيه وغرس نخل أني جري مني يا ترنو تمر جري والصدقات تجري أني سرقة منبالا النبي بولي كوفي وإرث مصحف ككورونا فنا كاكم موكو تشنتا ورباط ثغرين أنك جو على الدين ودو دلكي بلن كافروي وحفر البئر أنك كولونسي الإسلامي موكا جيمي أو إجراء النهر ولك كونيا دو كوم بالا ناتيكا ويوكا جيلا ويوم موكا هيرا سرعالا وبيت للغرباء بناه يأوي أنك صدو جو تنغران كوني تاما دوني وبي وير لا سترسوم كوننا أو بناء محل ذكر ولي على قسم يرمي مصري الإمام السيوطي رحمه الله نكما كوننا لا أي يرى تنفو أي ولي تنفو على كركمنا منك صلى الله عليه وسلم كون مام ين تنفو من دوكه كيكا دونك أفوكي سركا بو سركا ممالا نان نفانت دا إيرك نينما دروما بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الوارث الأحد الصمد وصلواته وسلامه على رسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان على الأبد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة أمي الله تعالى تنو ألم يمسكلم بي فلانانتي على مسادو من جولين دو نايري فم منتالي يا جولين دو نو بيلا جنيه kisi alinema ko ini kakala ka ciden ba muhammaduka anaka so dunge wanaka sahaba sanmo ani mama mana tugola ne bara nyuma kele fukata se badam badama ala ka so bara nyuma kebla ko cela o ko fe mbadu bukhari ya langali onye aka sahih konnala kamina ka babu hurayra ala majenama abu hurayra ko ala kan nabi nyuma ko kisi alinema bay man ihtabasa farasan fi sabilillah konem mamunye sodo lajjo ala kasraka okora yidmai yelenga fendi alama soka di alama ko jihadu ka kenai ala ka dina ka demene ay imanan billah iyake ka sore dalendo alala kele wa tasdiqan bi wa'dihi ikeleno ka ala ka laydu ciantiya ka fonni fenjo alaye asrabe dume ka to iye mume bala fa inna shib'ahu ko soyi aka fadumuni kele wariyahu anaka mininji fila warawthahu anaka banakotaka saba wa bawlahu ani aka nyegene fi mizanihi yawm alqiyama ala ba beble ka mizan kono lahra joduna ala karaga makane fil sallallahu alaihi wasallam kabara jo alai yelenga fe kray misali di sodela soto nyolu ka yelenga fe nga bikle na yelenga fe wala be ega yelenga fen do di ay nyin di alama fen fen mu meke ala kwa bebe ka mizan kono la hara jodona ne badon misiru mago be korbiyarula ka fanto laje ni anga mizan solo srai ala kira sallallahu alaihi wasallam ka kuma kan defleni mamunu medina la sewla umma ko be yelenga feuna kata duguni dugula e mu be kan nafulo don o dafe ko fen fen mu mekala kwa bebe ka mizan kono falkiyama jodona ala kira kuma kan defle sallallahu alaihi wasallam aya fo ka wati yelenga fen kola no e mamu me sojo alaye sojo ala sraka ko fen fen mu me so in konyana ala ba beble ka mizan kononala o to yakele fanala bitle na yelenga fen munun be ne mawbe yelaka kala ka dina demene ay mamu fana bo di alama ko jo alaye abela jeni mete ka mizan kononala bara fen fen mu mekene ay dina bara mu mekenai abela jeni meble ka mizan kononala kira ka di say mo rejirana sallallahu alaihi wasallam ayuha almu'minun alislamun walidha wa dhak faqad tasabaqa salaful umma
وتسارعوا إلى الأوقاف والصدقات الجارية كدان كان بدون ما نما فلا منو تمنا كراك الصحابة أني منو دالا أولوكا كدان كما كان نيغونوكا أولو نيغون دانك سلك جارية غلانينا دي كداكا على كراف سمانتي يا منفال صلى الله عليه وسلم كداكا ويا فامون كافو كوشيت لابوريكي bidama do dore bo balo nganyana ma yakunta ala ka janeshi kaseka sarasoro ki ka bara nyuman to nyana ma ya be kononala hal ni sala bara nyuman baraji be ina fo be kala ka sahaba nyogon danke ni bara nyuman sugu chaman kelila fakana li abi bakr durun bi makkah fa awqafaha ala auladihi abu bakr siddiqi du dot ma bulo makkah ayake waqfuyi كادي ألما كاجو علي أن فهم دي أرول ديوما وعمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأوقفها كما سبق عمر بن الخطاب أفنى يدوكلو دسرو نوفرو دسرو خيبر أفنى يجو كادي ألما كاجو علي سلامو كان نفنغ سرالا وتويا كلم فنالا وفي خلافته أعلن عن صدقته ودعا نفرا من المهاجرين والأنصار فأخبرهم بذلك وأشهدهم عليه فانتشر خبرها كاتو خليفيالا أكل إسلامون يماي أي مهاجرون أنصار دويلي كم ماو كسيري تغني نينغا دوكولو مصر خيبرا نيادي ألاما كابري كراكا واتلا هل سادلينو ألاما دي أجولينو ألاي أتدون فويلا فناكرا ألا قدراني وأوقف عثمان بن عفان أملاكه بخيبر على أولاده عثمان بن عفان فمن تنبابلو نويا كسر فوني أيو أبيك وقفي كجو علي النفان كتوي أتفيري أتفوي ألفنا يوكي وتويا كلم فنالا كما سبل بئر روما لوجه الله تعالى كولون دوت من مدينة كولون منطقة يكون روما كولون يهوديا دوتا تني كولوني سلامو تنتجي سرا كولونينا على كراك صلى الله عليه وسلم جوم كولوني سان سلامو نيا سال جنة يتاي سلامو بنا جيتا على هل نيا ربي مغني على عثمان كولوني سا أكونيا بيد دي علامة أبي نتا تعالى نيا بيد دي علامة أينك كراك قال جنة أتاي وأوقف علي بن أبي طالب عيونا من الماء في ينبوع علي بن أبي طالب كونيا دو تمبابلو جينيا دو تمبابلو ينبوع علي فناي اوكي وقفو كاجو علي سلامو كاتو مغنيا على فالكياما جودونا أوقفت أسماء بنت أبي بكر دارها صدقة أسماء ميا بكر سيديكي دمسوي علي فنايا أكا دوكي وقفو دو دو تمبابلو أيو فنا جو علي كوري كادي ألما سلامو دبو مغنيا على لا توهب ولا تورث أتني مالا كلي واتشين تفنا وتقول كلي فنا وتصدقت أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها بأرضها في الغابة صدقة على مواليها وتقول كلي أم حبيبة كلا فرمسو نوي رملة بنت أبي سفيان ألفنا يا كدوكل الدودي وتقول كلينا ألما وعلى أعقابها كدي ألما جون نبا نفسرو جون نبا لنا يولو كهرايا ولا أتفيري أتشنتا أتفوي ديلنا الله تعالى ما نين كوريكو كفنجو علي وهكذا تسابق الصحابة في وقف أموالهم بدون نينشوغو إندلا كراك الصحابة ينيغون دانكي كو كان نفلو كي وقفوي كان نفلو جو علي هنو سالا النفانغا دي السلاموما ويبارا تشامان كيني بونداينا هير بارا بونداو ويوكان نفلو دون على حتى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه فجابر بن عبد الله كانتو على ما جيناما فما أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من ماله صدقة مؤبدة لا تشترى أبدا ولا توهب ولا تورث جابر بن عبد الله كو قالت ما شدون مهاجرولا أني أنصارولا كراك الصحابة وشلا قالت ما دون لا كنا فلو بمنبلو فاكسرو
aya ka nafolo do jo ala ye ka di alama mun b'a la a tɛ san fewu fewu a tɛ ni maa la wa tiɲɛ fana tɛ ta k'ale tɛ nafolotigi dɔn kira ka sahabaw la f'a k'a sɔrɔ mun ye nin dɔ kɛ a ka kan ni ala ye nafolo d'a ma an k'an yɛrɛ ɲininka anw ye duman kɛ nin na kira ka sahaba minnu b'a la ni ala kira ko ma sallallahu alaihi wasallam ko hali ni anw ye uhudu kulu ɲɔgɔn kɛ saraka ye k'a di ala ma ko ka ɲɔmugu mure ɲɛ kelen ka di ala ye ka tɛmɛ anw ka uhudu kulu ɲɔgɔn kan olu de ye wakufu kɛ nin cogo la ka fara ka baara ɲuman wɛrɛw kan an fana t'a lajɛ si tɛ labɔli kɛ dɛ si tɛ labɔli kɛ n'ala ye nafolo d'i ma baara mun bɛ yen n'i ka kan k'a kɛ hali ni sala baraji bɛ to yen i jilaja o dɔ ka sɔrɔ i bolo i jilaja o dɔ ka sɔrɔ i bolo ala y'i sɔn nafolo dɔ la i bɛ ka hami don o don terrain kura sanni na immeuble kura jɔli la i bɛ girin na gidɔrɔndaw nɔfɛ i bɛ girin na quartier résidentiel nɔfɛ quartier minnu nafa ka bon mali yɛrɛ dɔgɔyala hali la i ye jamana yɛrɛ sago ka taa Dakar ka taa so jɔ ye k'o de location ka ca ka taa Côte d'Ivoire ka taa so jɔ ye k'o de location ka ca ka taa yɔrɔ wɛrɛ la ka taa so jɔ ye k'o de location ka ca ka taa Faransi ka taa so jɔ ye k'o de location ka ca e mun ye nin kɛ i t'i yɛrɛ ɲininka wa i ye joli di ala ma i ye joli di ala ma an ka maaw bɛ girin na nin de la don o don i bɛ sangaso kura dɔ wulilen jinɛw tɛ ka so jɔ dɛ anw de bɛ k'a jɔ nka ala ka misiriw tolen bɛ yen o dɛsɛlen don ka jɔ i tɛ don quartier ci kɔnɔ fo i k'a sɔrɔ quartier in kɔnɔna la misiri banbaliw bɛ yen fi sabilillahi de bɛ kɛ ka dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan k'a y'a di an bɛ misiri dɛmɛ la misiri bɛ san joli kɛ don o don ni dɛmɛ ɲini na k'a sɔrɔ miliyari caman projet sangaso baw la olu b'a la ka jɔ joli b'a se i kɔnɔna la yan taa site wɛrɛ la i bɛ taa joli sɔrɔ yen dakamana baara baw kɛlen don k'a fɔ maa minnu bɛ nin baara ninnu kɛla ta nin cogo la ala ka so tolen bɛ yen o tɛ ka jɔ diinɛ baaraw tɛ ka kɛ ɲala olu maaw dalen don a la k'a fɔ ko ka nin soba in bɛɛ kɔfɛ o dayɔrɔ tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye fo n'a kɛra sibiri ɲɛ fila ɲɔgɔn ye dugu jukɔrɔ wa k'a fɔ ninnu maaw dalen don a la tiɲɛ yɛrɛ de la ko don dɔ natɔ don hali a man jan o bɛ n'o ten turu kaburu kogo la biriki bɛ kɛ o kɔfɛ o b'o kɔ sɛmɛ biriki la yɛlɛmayɔrɔ t'o bolo k'o datugu ka ban pewu o ni hali nin villa in biriki den kelen tɛ ta o maaw dalen bɛ nin na alisilamɛya to an ka siran ala ɲɛ dɛ an k'an yɛrɛ kun jɔrɔ an ka k'an yɛrɛ fɛ an k'an yɛrɛ kanu don o don an bɛ bɔ chantier dɔ la ka taa chantier dɔ la miliyari projet b'a bolo a b'a di nin ma o bɛ k'a jɔ nka wallahi ni ala ka misiri jɔ ko kuma fɔ a ye n'a ye 2000 di a la a bolo k'ale ye camanba kɛ n'a y'i diya dugukolo fan bɛɛ jɔ k'a kɛ building sanunama ye ni sala don mun na i ni dɔrɔmɛ tɛ bɔ a kɔnɔ i b'i yɛrɛ tɔɲɔ mun na kira ka sahabaw o n'o ka dɛsɛ o n'o ka balo sɔrɔ baliya o n'o ka dɛsɛ o n'o ka sɔrɔ dɔgɔya ni ne tun ye olu ka baara ye n'o y'a sɔrɔ b'a di ala ma nka hali anw ka kolon anw dɛsɛla k'o di ala ma ala ko k'an tɛ hali ala ka diɲɛ sɔrɔ fo n'an ye ɲuman ka di ala ma ɲuman mun ka di anw yɛrɛ ye k'an k'o di ala ma anw ma se ka hali an ka kolon di ala ma an bɛ alijinɛ sugu jumɛn de nɔfɛ an yɛrɛ ka jɔlen wa an bɛ alijinɛ sugu jumɛn nɔfɛ sitana ka alijinɛ wa ala t'a bɛ sɔrɔ ni mun ye o de fɔlen filɛ na yan badenw a y'a to an ka k'an yɛrɛ fɛ dɛ a y'a to an ka k'an yɛrɛ fɛ kira ka sahaba ye ɲɔgɔn dan kɛ nin de la o ye ɲɔgɔn dan kɛ nin de la olu ma ɲɔgɔn dan kɛ dugukolo jɔli caman b'a la n ka sangaso ka ca ni karisa ta ye nin quartier in na n ka nin bɛ yen n ka nin bɛ yen n ka nin immeuble in bɛ yen hali maaw t'a dɔw da dɔn
hala dɔwɛrɛ ta hala dɔw da dɔn nin bɛɛ kɔfɛ mun bɛ yen saya i n'a dɔrɔmɛ tɛ bɔ maaw ma jamana kuturu mara yan aw dalen filɛ an dala ye kaburu dɔ la mankan t'o kɛrɛfɛ fo n'a kɛra gɛgɛrɛ ni sakɛnɛ ye mankan t'o kɛrɛfɛ fo ni fiɲɛ ye bin mun lamaga o dalen filɛ yen ka bɛɛ to yen i tɛ hinɛ i yɛrɛ la i tɛ k'i yɛrɛ fɛ keguya dɔ tɛ nin ye dɛ wallahi nalomaya de ye jɔn bolo i ka kɛ don o don i bɛ ka mɔdi bɔ diɲɛ kow la nka lahara ko e bɛ k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ o la wallahi nalomaya don ka d'a kan i y'a bɔ ka planw ta ka mɔdiw jɔ ka jɔ n'i bɔra diɲɛ kɔnɔ don mun na diɲɛ b'a fɔ e ma ko wo e tatɔ filɛ nin ye e y'i bɛɛ di ne de ma kan jɔ i ka sangasobaw filɛ i bɛna taa da kaburuden de kɔnɔ plan ɲɛnamaw ɲinina mun na mali yɛrɛ planw t'i bɔ Europe planw t'i bɔ Amérique planw t'i bɔ i taala planw ɲini hali Asie kan'o jɔ i b'a mɛn o dɔw la ko n taara nin plan ta fo Asie de kana jɔ k'a kɛ mun ye ka jɔ k'a kɛ du ye ka tila ka sa ka taa da tasuma dingɛ kɔnɔna la inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la hawla wala quwwata illa billah silamɛya to an ka hinɛ an yɛrɛ la dɛ si tɛ labɔli kɛ a y'a to an ka baara kɛ baara mun ma masurunya ala la n m'a fɔ i kana dusu jɔ n m'a fɔ i kana immeuble jɔ nka lahara ta jɔ dɛ lahara ta jɔ kuma o kuma n'i sera ka dɔ jɔ i yɛrɛ ye diɲɛ t'a la a to i ka lahara ta dɔ fana jɔ nka e tɛ se ka mugan bɔ k'a don ala ko la i bɛ miliyari bɔ k'o don diɲɛ ko la e b'i yɛrɛ fɛ yan e bɛ ala fɛ yan alijinɛ y'i hami ko ye wa tasuma y'i ka jɔrɔnan ko ye wa i b'o bɛɛ la i t'a dɔn bi tile bɛ ban cogo mun na bi tile bɛ ban cogo di a bɛ ban k'e to balo la sini dugu bɛ jɛ cogo di dugu bɛ jɛ k'i to balo la wa maa joli bɛ panga muruti la n'a kasange bɛ maaw bolo ka ban maa joli bɛ bɔ ka bin na n'a kaburu yɔrɔ labɛnnen don ka ban i tɛ foyi kalama nin si la n'a dun cunni kan don mun na maa tɛ se ka foyi ɲɛ a la yɛrɛ nɛgɛ ko n bɛna kɔrɔ de ka dɛsɛ ka n bolo b'a la k'a di n denw ma olu ka sigi k'olu lajɛ yɛrɛ nɛgɛla layidu t'i ni ala cɛ k'i bɛ kɔrɔ layidu t'i ni ala cɛ k'i denw bɛ baara daminɛ k'i to yen mun b'i bolo bi o de y'i ta ye silamɛw a to an ka hinɛ an yɛrɛ la ala ye alijinɛ tile don an bolo n'anw yɛrɛ bannen don k'an tɛ dayɛlɛ n'ala ye nafolo d'i ma n'i ma don alijinɛ kɔnɔ i ni jahanamadenw ka kan aw la ala ka fɛ aw la ni ala ye dɔɔni d'i ma n'a min i don alijinɛ kɔnɔ i ni jahanamadenw ka kan aw la ala ka fɛ aw la ni ala ye jɔyɔrɔ d'i ma n'u min don alijinɛ kɔnɔ i ni jahanamadenw ka kan aw la ala ka fɛ aw la wa fɛn o fɛn mun b'a la n'a ka kan ka kɛ sababu ye ka maa don alijinɛ kɔnɔ ni ala y'o d'i ma n'i ma don i ni jahanamadenw ka kan de wa maa tɛ yen fo ala ye fɛn dɔ d'i ma mun b'i don alijinɛ kɔnɔ n'i y'i ban o bɛɛ la k'i ta kɛ nata ye ala ko kɛlɛ i bolo fɛɛrɛ ye hali fɛn mun man di ye i tɛ se k'o di ala ma fo fɛn mun bɛ yen n'a tolila i bolo i b'o de di ala ma ala ko kɛlɛ i bolo dagabɔndala ye n'a fɔra k'a di ala ma misirijɔ bɛ yen a di ala ma nin bɛ yen e yɛrɛ bɛ sigi ka miiri n kan ka mun de di ninnu ma ka ninnu gɛn ka bɔ n da la nka n kan ka mun di walasa n ka ala ka diɲɛ sɔrɔ i tɛ miiri o la
ala rebado ani ala che wallahi ala fendama hal na kele jo misri koro ka jo ka ban ata don ko fenkela abikla ka ta miri ka waduru do enveloppe kono ka ndama akrama ko ni ya ansei galon isete afokara mo woni nga tega magale ata masiani nyim banga di alama ala baado ise munyi ala be se do nga temereka ega waduru boko die be siga milliard do ko muna isigile no dien projet o kanko dlan isigile no dien bâtiment joli la milliard projet do e ma siga hal million boka di alama e betani ne boko di alama ko ni ise galon isete ala baado ki isete adola ibe to nyonde foli la ki se ni ala bo kuma lame melakaw ka amina be lamena ka ko amina ala bi ka soro chen bolo ka to isebe ka waduru dromboli mamu se waduru boy ala bi ka soro jigi ka dawla ka daire dara kanka salama to ngasra Allah ta'ala ni ayuha almu'minun akthiru min as-sadaqat al-jariyah fal-maut ya'ti baghta salama ay saraka bo saraka munumbe dume hali aw salen ko aw se berela aw ka don ka vo se abina chunga nali de lare ni ma boyani kata ita tole tsika fo ka bo kazda kan na floti ita yetugini tienta de untado ni ma boyani kata idalen kaburu kono saraka botein wa saraka bo mume dume hali aw salen ko fe ne saya chuna kan kuma abasura femma bulala be hina wala ne moyi aktharu min as-sadaqat al-jariyah fal a'maru qasira ay saraka bo saraka munumbe dume shika surunde shiuka surun shikun taala manja wa saraka bo mumbe dume hali salen ko ni bidama do balo o saraka inga toyi ka samba iri kauke ninde yiga ke goyay akthiru min as-sadaqat al-jariyah fal a'maru ghayru kafiyah ay saraka bo kachaya saraka mumbe to woyole aw salen ko non ta shite laboli ke labide shi la wo salente bara chaman tiga ke shi kono nala ngane bara nyuman chaman non toyko obe munke o kachaga teme yere shika ato nga kaw nyere fe ato nga nyere kanu awqifu ilmakum qabla an tamutu famautu al-ulama'i musiba ayaka dunya udi ka ke saraka jole unye mauka nafan surala yana uka saya donche doni kala saya musibai awqifu amwalakum qabla mautikum famautu al-aghniya'i hasra ayaka nafolo bo ko ke saraka jole unye alaye nonte nafolo tiga saya ni misaide ni misaddan mobli tami bolo itindo dora kono isa do ne korbiyarte komple bakile mbi bolo dote do ila isa do ne kasankete du keme bi bolo ini bejelendo furba duba de la noe kaburu doe wa ibeta da doka digan korode kono masitauna kametan da kaburu do dola nama da doga digen goro kono iteta kaburu senyoro silabi anga kaburu don korola fa ka soro ibeta bod doga kolo jalaunka kinin duna do ina fo nyogo na folotigi ba do ina fo nyogo bamba ci do ina fo nyogo dugo kolo ya dunka bampeun atoto la kolo jalani damadoye amo tomo ko bla mana foro woni kono ki yere da o kerefe ka soro ka ale kolo jalani meru kaburu ko kerela ka bo yuru ka jigika du chaman tigi ya na fanye muna ima foi to iko mawko na fa soro
ima foyi to i kɔ o baraji ka se ma e y'a bɛɛ jɔ k'a di diɲɛ ma nafolo mugu bɛɛ tola yen miliyari caman tola yen miliyɔn caman tola yen a tigi ye mun nafa ɲɛ ye ka t'i da dɔ ka sokɔrɔ la k'i lasi k'i laban yɔrɔ kɛ dɔ dayɔrɔ kɔrɔ ye dugukolo ye mun dun k'a ban e yɛrɛ fana datɔ la maa minnu ye ale kolo fara ɲɔgɔn kan sini dɔ fana bɛ na ka na e yɛrɛ fana kolo fara ɲɔgɔn kan du caman tigiya ye mun ye mɔdiba bɔli du jɔliw la fan bɛɛ la a ye mun ye ni ala ko t'a kɛrɛfɛ a y'a to an ka k'an yɛrɛ fɛ an ka nafolo jɔ ala ye yanni saya ka na nɔ tɛ nafolotigi saya ye mɔnɛ ye dɛ ni ma lahara ɲɛsigi mɔnɛ dan ye nafolotigi saya ye awqifu mimma tamlikun مما ينتفع به بعد الموت فموت الأمراء فتنة على يفهم دوما أي فهم توكو ما بين نفس رمونا ننتهي فما نسيتكو كسيا ويفتنا يد إبا يفهم بدو جورب باتيدو ngana sala ni beye kile o kama kodona do kwa ka kuma kan konnala ako ma bashu ani mani shu abai shu de o bejena shu yaina boyani dogoya saya kofe abika bara de bulu nonte jama bebola ka mum blasra ani mashimata mum blasra fa so mo odro e no datugula kaburu kono ka ba maba jama e mum blasra jamate do anofe jama ye mun manto jamate da nɔfɛ a kelen de tola ye wa maa fila taara mun fana manto o fana kelen de bɛ mun de bɛ na o bɔ ɲɔgɔn na i ni mun da la o de kama a y'a to an ka fɛn t'an bolo ne maaw y'an bila ani mun bɛ da kaburu kɔnɔna la هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية الذي كرمه ربه باصطفائه وأسعد من استمسك باتباع نهجه واكتفائه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عن النعمة أيها نينك كالا كتشيدين باكا دانفا ولا صحيرما ala ye mun bonya na sugantile ni nga ma kuna dia mamu tugula ka tasira nofe no alakira muhammadu na ala ka mal korna konnala ko ale ala na ka melekaw ulubala ka salli ka muhammadu ka aw munun dala alala ka fana ka salli ka muhammadu ka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين واحمي حوضة الدين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منه والأموات اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا واغفر لإخواننا واغفر لأزواجنا واغفر لذوينا واغفر لكل من وصانا واغفر لكل من له فضل علينا الأحياء منه والميتين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا العزيز يا الغفار يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة ربي مع سلام على حبيب نجيالندو كباكا جونو بما انتو دون فانيو كو فامون كرانكا بويا نيو وكالي سير على كلندرونا
نايا دو كابسمونا كوكي لبرنو كما كنو كوبي على بلو بما سلامي على حبيبي خير الأنام صلاة ربي مع سلامي على حبيبي خير الأنام